Vậy chăng? Nghe? Vậy chăng? Ê, Ghê, thấy cái gì? Buji bar này. Một hai được thì có thắc mắc gì? Rồi nó không ra là ଖରା ଭାଷା କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ ପାଳିଆ ଭୂତ କେଉଁଠି ଖସି ଯାଇଛ? ପାହାଡ଼ରୁ ଖସି ଯାଇଛ? ଆଉ କେଉଁଠି ଖସିଛ? तो कला है ना तो बुझी ना हुए ଗେଞ୍ଜି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ପଳାଉନ हैं ଗେଞ୍ଜି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଯା कला है ନା ନାଲିଆ ହବ ନା କଳା ହବ? कला है କଳା ହେଇଯିବ। ଆଖି କଳା କଲର କରି ପକେଇଛ ନା ଛାତି କଳା କଲର କରି ପକେଇଛ ଗେଲୁ ଯାଇଛି ପରା केडी ସେଇଠି ଅଛି जाई हवाला बाटे किसो? अरे जा हवाला बाटे आगो हला पर मत न जियो ଦାନ୍ତ କିଏ ନେଲା? ना तो के गिला ना तो भगवान गिला ତମ ନିଦ ହଉନି ରାତିର? तो हबो भी दी जा टेंशन तो किसी को କି ଟେନସନ୍ ପଳା କଲଣି ଛୁଟି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବ पैसा पैसा जरूर थोड़ा पैसा जरूर नहीं है घर तो 3 लाख आने खान लो बिले ଯାହା ଘରକୁ ତମେ ସେକିବ କି ତମ ଚୁଟି କଲର କରୁଛ କି ପୁରା ନଣ୍ଡା କରି ଛାଡ଼ିବ किए की बुझ कल तो मैं पेट्रोल कर दी ଟ୍ରାକ୍ଟର କରିଦେଲା बाइक में पेट्रोल कर ଫୁଲ ବି ପେଟ- जे जोड़ा हे भगवान ये में कैसे साला सारा जाने में जो 3 दिन के तरह की मर्द होते ଖାଇଲ ନା ସକାଳୁ आ खाने ना से टेबल पर कोई चाय पी तो कोई ना ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ତୁ ଗୁଦାକରେ ଖାଉଛୁ दांत तो उदा का साल जा सिलेंडर नहीं की ତମେ ଯାଉନ नर बाडू गया तो ଯା बाडू है जो ହେଇ ବେକ ପୁରା ଏବେ ମୋର मुझे तो कोई सिलेंडर नहीं दिया था ठीक हो जाए यार